pagi Bapak Ibu partner dan Bapak Ibu investor. Selamat datang di acara webinar Mami Connect yang berjudul After 6 Months, Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS Re-Explore. Perkenalkan, saya Suyung yang bertugas sebagai MC di sesi webinar pagi ini. Nah, Bapak Ibu sebelum kita lanjut, untuk mempermudah penyebutan, Manulife Saham Syariah ESG Transisi Globalnya kita persingkat ya. Kita sebut aja dia MAGET ya, MAGET, MAGET. Sedikit konteks dulu nih Bapak Ibu. Mungkin ketika Bapak Ibu lihat judulnya, kok ada after 6 months-nya sih? Kok ada re-explore-nya sih? Gitu kan ya. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, bahwa MAGET ini sudah launching di bulan November 2023 untuk kelas A1 dan juga di bulan Januari 2024 untuk kelas A2 ya. Jadi sesi pagi ini merupakan pemaparan ulang dan juga sekaligus review Fund Maget yang sudah berjalan selama 6 bulan ini. Nanti kita akan memberikan gambaran juga penyesuaian strategi apa sih yang dilakukan untuk kedepannya. Apa sih hal-hal yang sudah berjalan baik? Lalu hal-hal apa sih yang membuat kinerja Fund Maget ini cukup solid ya di tengah volatilitas yang terjadi di sepanjang tahun ini? Bagaimana implikasinya terhadap kondisi makro ke depannya? Dan juga yang terakhir mungkin apa sih kira-kira katalisnya yang positif yang bisa menopang kelanjutan dari fund ini ya. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang nanti kita akan dengar dari para narasumber yang merupakan portfolio manager dari Fund Maget ini ya. Sesi webinar pagi ini tuh spesial banget karena telah hadir bersama kita secara langsung ya, virtual langsung dari Toronto dan Boston, dua portfolio manager yang akan menjadi pembicara utama, ya, yaitu yang pertama Craig Bethune, CFA Senior Portfolio Manager, Capital Appreciation Manulife Investment Management. Lalu portofolio manager yang kedua adalah Diana Rakanali, CFA Senior Portfolio Manager, Capital Appreciation Manulife Investment Management, yang juga nanti akan didampingi oleh seorang Client Portfolio Manager, yaitu AJ Quigley, CFA Client Portfolio Manager, Capital Appreciation Manulife Investment Management. Nah, mungkin di Indonesia kurang common ya istilah Client Portfolio Manager. Apa sih kurang lebih? Mungkin kita bisa simplify seperti kurang lebih investment specialist ya, Bapak Ibu kalau ada di Indonesia. Jadi sebagai jembatan antara portfolio manager dengan partner, dengan klien ya. Oke, tanpa menyita waktu lebih lama lagi, saya persilakan Pak Freddy Teja selaku Head of Investment Specialist MAMI yang bertindak sebagai moderator untuk memulai sesi diskusinya. Selamat mengikuti. Bapak Ibu investor dan rekan-rekan distributor. And good evening to Diana, Craig, and AJ. Nice to meet you all again after last October, I believe. Kita bertemu di bulan Oktober 2023 lalu dalam sesi pemaparan reksadana Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS, atau kita sebut MAGET. Seperti Suyung tadi bilang, MAGET itu dari mana sih? Itu adalah Bloomberg Code-nya. Yeah, and today please let me reintroduce very briefly before we start the session with our speaker Diana and Craig. Jadi MAGET itu adalah reksadana offshore yang bertema transisi dunia menghadapi tantangan terbesar abad ini, yaitu pemanasan global dan dampak ekonominya yang sangat luar biasa. Pemanasan global ini menciptakan masalah di
dengan ruang lingkupnya itu luas banget ya, sosial, ekonomi, politik, pemanasan global ini, mengakibatkan anomali iklim seperti bencana alam, banjir, kekeringan, musim panas berkepanjangan, musim hujan berkepanjangan, peningkatan segala macam penyakit ya, penyakit tropis sekarang bisa ada di Antartika misalnya, itu karena semua bumi udah jadi sama panasnya. Lalu, kelangkaan pangan, kelangkaan air bersih, peningkatan konflik dan perang karena rebutan sumber daya, kerusakan ekosistem, flora fauna, dan pada akhirnya kerugian finansial yang sangat besar. Nah, untuk mengatasinya, PBB menginisiasi Paris Agreement yang ditandatangani oleh 196 negara di tahun 2015. Paris Agreement ini komitmen untuk membatasi kenaikan suhu bumi hanya 2 derajat Celcius di 2100, di tahun 2100. Padahal sekarang aja udah hampir tiap tahun suhu bumi itu naiknya cepat sekali. Nah, bagaimana caranya membatasi suhu, 2 derajat Celcius itu harus mengurangi emisi karbon, karena emisi karbon yang berlebihan itulah yang membuat pemanasan global. Nah, setelah dipilah-pilah, paling tidak ini ada 4 faktor yang harus di-handle untuk mengatasi segala permasalahan di atas, untuk membatasi kenaikan suhu, untuk mengurangi, karbon ya, emisi karbon. 4 faktor inilah yang menjadi key investment, theme atau tema investasi kunci mendasari pemilihan saham-saham di fund Maget ini. Yang pertama adalah, energi rendah karbon. Energi rendah karbon ini seperti pembangkit listrik tenaga surya, tenaga bayu, tenaga air, nuklir, bahan bakar yang lebih rendah karbon, dan utilitas dengan energi terbarukan. Lalu yang kedua, material pendukung transisi. Material pendukung transisi ini uranium ya untuk, pembangkit listrik tenaga nuklir, litium, tembaga, nikel, perak itu untuk baterai, kemasan ramah lingkungan, bahan kimia khusus dan sebagainya. Yang ketiga juga, tema untuk memastikan ketersediaan sumber daya. Air bersih, udara bersih, itu harus diupayakan, kehutanan yang berkelanjutan ya, sustainable forestry, agrikultur, pengamanan pangan, food security, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah, tema efisiensi dan elektrifikasi, ya otomasi, efisiensi bangunan, kelistrikan, manajemen kelistrikan, energy storage, dan sebagainya. Nah, yang kita lakukan sekarang ya, kita melakukan meeting, pertemuan dengan Bapak Ibu, dengan distributor di seluruh Indonesia, dengan rekan-rekan kita di Boston dan Toronto, itu juga bagian dari otomasi dan efisiensi gitu ya. 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, kita kalau bikin acara ini mungkin, rekan-rekan kita dari Amerika, dari Kanada harus terbang dulu ke Indonesia, sekarang udah enggak gitu ya. Ini juga salah satu upaya untuk mengurangi jejak karbon. Nah, Maget ini juga, dikelola secara top down dan bottom up dikombinasikan dengan riset ESG ya. ESG-nya ini kolaborasi dari fund manager, dari tim capital appreciation, dan juga dari ESG tim sendiri yang ada di MIM Global. Karena kami percaya bahwa faktor ESG ini akan berkontribusi terhadap pengelolaan risiko dan memanage risiko dengan baik, itu akan meningkatkan potensi, sustainable, return di, masa depan. Nah, tadi Suyung udah bilang, Maget ini di-launch di November 2023, AUM per akhir Mei kemarin, $5 juta dengan kinerjanya 14,48% sejak diluncurkan, ya. Luar biasa performance-nya agak-agak anomali di tengah, volatilitas global yang terjadi sepanjang awal tahun kemarin. Kita langsung tanya aja ke, Diana and Craig gitu ya, gimana sih kok bisa seperti itu?
So, question for Craig and Diana. Despite of global market volatility in the past few months, the fund Market generates 14% return since inception. How can this fund look so immune to changing macro backdrop, the Fed rate expectation, and also the geopolitical tension? We launched this fund November, and we know the geopolitical tension is rising since October last year. So, can you explain about that? So I can try. So I think so no fund is immune to kind of short-term macro events, and the holdings will be affected by some of these short-term macro events. But as you saw earlier, we have those different themes, and within the themes, there are sub-themes. And different ones have different things driving them at different times. So when you think about near-term challenges, renewable energy had some headwinds with higher interest rates, largely due to inflation. But at the same time, within that same bucket, there's lower carbon energy, and that's a little more on the traditional side, things like LNG, and they benefit during times of inflation. So we have some natural offsets built into the fund. So there's some good diversification there. And I know you pointed out electrification is one of the buckets as well. And when you think about what's been happening more recently, there's been a lot of excitement over AI and data center growth. And some of the companies within the portfolio also benefit from that. So they're also electrifying the data centers and providing all of the power that's going to be needed by AI. So maybe I'll just add to that from a geopolitical perspective. So as Craig also mentioned, we're not necessarily immune. So if you think about resource-based companies in particular, they have exposure to countries across the globe, and every country has their own risks. So, what we do is through diversification, we'll spread our investment across, a few names by commodity, which in our view have relatively less geopolitical risk. It's always relative, right? Because there's something everywhere. So we're not putting all our eggs in one basket. And then, layer on top of that the ESG lens. So that looks at things like the supply chain management, the environmental footprint, and community and employee relations, which are all important and all add to, the risk of being in a particular country. And then we stick to the ones that come out with a better score. Thank you, Craig and Diana, for the answer. So, saya akan coba untuk translate ya. Jadi, Craig dan Diana bilang kalau fund ini dibilang imun, enggak juga ya. Tetapi tetap ada terimpact oleh faktor-faktor short term makro, tetapi di lain pihak juga ada offsetnya ya. Yang lebih penting adalah view jangka panjangnya tetap intact ya. Kita kasih contoh, katanya contohnya ini renewable energy. Renewable energy ini kena tantangan jangka pendek akibat suku bunga tinggi dan inflasi yang tinggi ya, karena renewable energy itu butuh pembiayaan tinggi, jadi dia tertekan kalau suku bunga tinggi. Tapi di lain pihak, kalau inflasi tinggi, suku bunga tinggi, konvensional energi, harga minyak dunia juga naik juga. Jadi ini bisa offset gitu ya. Itu contohnya. Nah, kalau untuk yang long term view-nya, long term theme-nya, contohnya adalah dari sisi AI. AI itu otaknya adalah data center. Semakin datanya banyak, semakin datanya lengkap, maka AI-nya semakin pinter, semakin kepake. Nah, data center itu butuh elektrifikasi, kebutuhan listrik yang besar. So, ini adalah tema jangka panjang yang tetap intact, tetapi tema jangka pendeknya sih sebenarnya enggak imun-imun amat juga gitu ya. Cuma karena diversifikasi jadi bisa sangat ada offsetnya. Lalu kalau dari Diana menambahkan bahwa
dari sisi faktor geopolitik gitu ya. Faktor geopolitiknya ini bisa sedikit diredam dari ESG-nya. ESG-nya ini mencermati faktor dari sisi rantai pasok, kemudian juga screening dari pembatasan environmental footprint, jejak lingkungannya seperti apa, kemudian treatment pada karyawan, treatment pada community-nya seperti apa dari company-company yang kita invest, dan yang penting adalah diversifikasi pada banyak negara, dan juga ya ini semua ikut membantu dapat mengurangi risiko politik. Dan yang penting adalah tadi Diana bilang, setiap negara itu pasti ada risikonya masing-masing gitu ya, tetapi dengan diversifikasi, dengan long term team yang baik, dan juga tactical secara jangka pendeknya apa yang bisa di-offset, itulah yang membuat fund ini sampai per akhir Mei kemarin sejak diluncurkan di November, dia mampu mengenerate return yang cukup baik seperti itu. Okay, next question. Is there any significant changes from the initial portfolio since inception until now, related to key themes, sector, industry, stock names, etc., etc.? Yeah, I wouldn't say there's been any dramatic changes, but and you really shouldn't expect big changes on a month-to-month basis or even on a quarter-to-quarter basis. You know, when you go back to the themes, they're really long-term themes with long-term drivers, and you know, we've aligned the holdings to those themes. Another thing that you should think about too is we do a lot of fundamental analysis on the individual names, and you know, we have a lot of confidence generally in the individual holdings that go into the makeup. Now, there have been some modest changes, and we'll highlight a little bit. So when you think about NVIDIA is a name that we held in the portfolio since inception, but earlier on in the year, we could see that data center growth was going to be very strong, and we increased our weight to NVIDIA. NVIDIA is not a new name for the portfolio, but we increased it. And you know, the reason that we liked NVIDIA was really they were a very innovative company, and they were well exposed to data center growth. AI has just been an incremental kicker. And then as you think about it now, NVIDIA has been particularly strong, and we've been trimming some of those holdings, getting it back to kind of aligned with the long-term model that we generally stick with for this portfolio. A little bit more in terms of some of the names that we've added to. Just in terms of the commodity, it's copper, aluminum, and then some renewables. We would have added to some of those names during the earlier part of this year. You know, at the time, there were concerns around inflation, and there was general weak global demand. So that led to pullbacks in some of those companies. So, just some examples. First Solar, they're a solar panel maker. So they're up 62% year to date. But they were a little weaker earlier this year, so we would have added a bit there. And then Norsk Hydro, which is an aluminum producer. At the beginning of the year, it dropped almost 20%. So we went in and bought a little bit more, and since then it's up 30%. And similar Capstone Copper, we would have added to that towards the beginning of the year, and that's now up about 50% year to date. So just taking advantage of those opportunities. And there's been a lot of strength, not just in the aluminum and the copper, but pretty much across the metals complex. So that also includes silver, which we own in the fund. And that's been up not only with the price of gold, which has hit records, but also with the industrial demand that comes with silver in, for example, making solar panels to contribute towards the transition. So these are all names that would have benefited the unit holders in the fund. Okay, thank you. Saya coba rangkum.
Jadi secara bulanan atau even secara kuartalan sebenarnya mereka nggak expect akan banyak perubahan masif ya, karena yang dilihat lagi-lagi view jangka panjangnya dan yang pendekatannya yang dilakukan itu bukan yang highly turnover gitu. Dan yang penting juga Craig dan Diana ini melakukan riset fundamental yang mendalam banget gitu sebelum invest di company-company yang dipilih. Jadi kalaupun ada perubahan itu tidak terlalu banyak. Contoh yang diberikan adalah Nvidia. Nvidia itu di awal tahun memang ditambah, tapi sebenarnya saat ini dikatakan tadi sudah di-adjust gitu ya, sudah dikurangi melihat penguatan yang ada. Lalu tambahan dari Diana juga ada beberapa tambahan tapi sifatnya ya ada adjustment gitu ya. Ada nambah company-company terkait tembaga, aluminium, dan renewable di semester pertama kemarin ketika harganya lagi turun karena concern mengenai inflasi gitu ya. Contohnya produser aluminium Norsk Hydro itu di awal tahun sempat turun 20%. Mereka masuk di situ dan saat ini udah rebound 30% gitu ya. Lalu Capstone Copper invest juga di awal tahun, saat ini naik 50% sepanjang tahun berjalan. Tadi juga disebutkan sedikit mengenai gold dan silver dan hubungannya dengan solar panel. Jadi secara umum dapat kita katakan bahwa nggak ada significant changes di tema, tetapi tactically they do take action accordingly gitu ya, mengambil peluang dan juga menjaga risiko-risiko yang ada. So kita masuk ke berikutnya. Kita mau lihat hasil polling nih ya, hasil polling yang pertama dulu. So Craig dan Diana, we did polling just before, and the first question is that, do you believe that the Fed will do rate cut in the second half? Dan hasilnya and the result is 80% of us believe yes, there will be a rate cut in the second half of this year. So are you agree with that? And what will be the changes, if any, will happen to sector industry preference if the Fed rate going down, going up, or just stay as it is? To this one. As you probably know, this isn't our area of expertise. So, we go with the base case view of our chief economist, which seems to be similar with what the poll results are. She believes that we will have 2 to 3 cuts during the remainder of this year. The thought is that in September, there could still be a cut. And if that does happen, that increases the likelihood of 1 to 2 more cuts by the end of the year. The economics team, they have very high conviction that there will be a cut in December. So we're looking at, an environment of cuts. And just to add to that, during the last Fed meeting, Powell spoke to the idea that hikes are no longer in their base case. So it's pretty fair to assume that, we'll see either neutral to cuts. And then, another thing to point out is that by September, a majority of the major developed countries will start their easing cycle. And I should point out, with the exception of Japan, as most people know, has just ended its negative interest rate policy and is now working towards normalization. But up to now, last week we saw the ECB cut, we saw Canada cut, and the Bank of England is also expected to cut in August. That's the direction we're moving towards. So then, in terms of the impact of the fund and allocation, we've both said it. Craig pointed out just a little while ago. We take a long-term view, and so our approach is more along the lines that, if we see some kind of a macro change and it creates an opportunity for us, then we'll go in and take advantage of that.
But in general, a cut in rates is usually constructive for some of the sectors we invest in. So technology, utilities, and also a lot of our renewables holdings. So, I mean, just, to emphasize, our point is really that we maintain this long-term view, and then we evaluate opportunities as they arise as a result of some of these macro changes. Di berdasarkan view dari Chief Economist Global yang terakhir, yang di kuartal kedua, dia mengatakan masih ada kemungkinan 2-3 kali penurunan itu tetap ada gitu ya, walaupun seiring berjalannya waktu kelihatannya semakin mengecil gitu. Pemotongan pertama di September itu possible, tapi sangat kecil kemungkinannya. Yang lebih besar peningkatan kemungkinannya itu cut-nya setelah September, 1-2 kali. Tetapi yang lebih high conviction, yang lebih kayaknya cukup yakin, setidaknya itu 1 kali pemotongan sepertinya udah ya boleh dibilang bisa kejadian, itu di bulan Desember. Lalu Diana juga bilang bahwa ini sebenarnya kita udah sering dengar juga gitu ya. Di Fed meeting yang terakhir yang bulan lalu, Powell itu kan bilang bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut itu bukan skenario dasar mereka gitu ya. Sepertinya udah enggak. Jadi ke depannya itu adalah stay atau turun gitu. Nah, kalau yang kita pengen tahu itu kan turunnya nih kapan gitu. Dan ya kalau mengacu lagi pada Chief Economist tadi, di Desember ya, Desember itu kelihatannya sudah bisa lah ada 1 kali, tapi tetap ada kemungkinan bisa juga lebih cepat atau bisa juga lebih dari 1 kali gitu, walaupun kemungkinannya kecil. Nah kalau ada tambahan juga, secara global sebenarnya sudah banyak negara-negara maju, developed market ini yang sudah mulai melakukan easing cycle ya, kecuali Jepang yang terbalik justru. Yang lainnya itu sudah mulai easing cycle, ECB dan Kanada itu udah duluan, dan Bank of England katanya kemungkinan di bulan Agustus juga sudah mulai sebenarnya sudah mulai dapat menurunkan suku bunganya. Nah, kalau dari alokasi, perspektif alokasi, ada nggak sih yang bakal berubah gitu ya, kalau suku bunga naik atau turun atau gimana? Sebenarnya balik lagi yang dia katakan tadi, yang utamanya itu mereka ngelihatnya long term view-nya. Jadi approach-nya itu yang mereka lakukan adalah kalau perlu ada peluang-peluang jangka pendek yang mungkin tercipta dari perubahan makro, ya mereka take action. Penurunan suku bunga itu umumnya konstruktif untuk sektor teknologi, renewable, utility gitu ya. Tetapi sekali lagi yang lebih penting adalah view jangka panjang dan peluang-peluang yang ada itu mereka terus evaluate seperti itu. So 80% dari kita masih percaya ada penurunan suku bunga di The Fed, dan ya penurunan suku bunga Fed rate ini impact-nya juga ya ke Indonesia, ke mata uang ya, kita harapkan saja itu bisa kejadian. Oke, next. Kita akan coba tanya lebih dalam lagi ke pemilihan saham-sahamnya ya. Ada nggak sih nama-nama menarik yang mungkin kita nggak ngeh gitu ya, kita taunya itu hanya yang itu-itu aja, Nvidia misalnya yang tadi sudah disebut dan kayaknya lagi booming namanya. Tapi ada nggak sih yang lain yang dimiliki oleh fund Maget ini yang sebenarnya sangat menarik, dan fund-fund lain yang ada di market ini mungkin nggak ada tuh nama-nama tersebut. So, Craig and Diane, are there any interesting name in the top 10 stock you want to share to us? And the consideration, what potential those name brings to the fund?
They're all interesting, but no, there They are are a few, interesting. Okay. few more notable ones just to start with. So I'd say it's not even just in the top 10. So we'll highlight one or two within the top 10, but then there's some also some interesting ones below the top 10, which can really add value when you think about a portfolio over time. But we did talk about NVIDIA. So that's been a particularly strong performer for the fund really over a long time period, because we have had a model as well ahead of the actual live fund. But it's good to go back on why we had NVIDIA. And the reason why was under electrification and efficiency, data center and virtualization was one of the key drivers of the themes. So NVIDIA was perfectly aligned with that. They were dominant supplying chips into the data centers. And we've really just benefited from them expanding into a new addressable market in AI. And, it's had tremendous growth in particular this year. We still expect growth, but not at the massive change that they've had over the past year. We're still like it, but as we pointed out a little bit earlier, we've trimmed a little bit of the name on strength. And it goes into some of the other names that we're talking about where we see opportunities. Another name that we've talked about, Diana reference, was First Solar. So that's also an interesting one on why it got into the portfolio. So we liked it because, one of the things we look for are strong balance sheets. And First Solar had just about the strongest balance sheet of most of the solar panel makers. And we talked about ESG as well. When you looked at ESG, First Solar wasn't exposed to some of the issues on forced slavery or forced labor, where some of the other panel companies were. So it was a quality name on those two reasons. And that's largely why it went into the portfolio. But what's happened as a consequence of being a good company like that is, they're more domestically focused in the US. They've benefited from the US's push to develop their own supply chains, and they've benefited from some of the incentives on manufacturing domestically. So here's a company that's earnings went from 80 cents to almost $26 per share over a short period of time. And when you think about them, they're sold out into the late 2020s. They still trade at a modest PE. So we still see some good upside. So that's kind of like some of the larger ones. And then Dana? I'll just add, just some of the names that are below that top 10. We'll highlight one of them, which is Cameco. So Cameco is a Canadian-based company. They are one of the largest providers of uranium fuel in the world. So we've seen increased demand for nuclear energy over the past year. We've seen a lot of it. As countries consider it now a source of clean energy. And we're seeing this in both the developed world and also in emerging markets. And then we've also, seen some geopolitical risk, which has impacted the price of the underlying commodity and then the company as well. So there's been some problems with Kazakhstan as part of the Russia-Ukraine war. And then Niger as well has had some issues with Russia coming into the country. So, we've seen some of that supply getting cut out of the market. And then on top of that now, the US is putting sanctions on Russian enriched uranium, and that'll take effect in August. So, there's more to come on that front. And then, as I highlighted a little bit earlier, on the transition materials side, some of the commodities, copper, nickel, silver, they've all performed very well this year. And I'll even throw one on the small side on the conventional energy. I know we talked a little bit earlier about natural offsets. So this was more of a conventional energy name. It's called Galp, and it's a Portuguese integrated energy company. Why we liked it and why we put it in was because it had a really strong renewables portfolio, and it scored very well on ESG and had very low emissions oil. So when you think about the emissions intensity, it was low. What's happened over the, just more recently is they made a large discovery in a new play
in Namibia, and it's material for the company. So not only are they going to have, a good growth in their renewables portfolio, but they have an opportunity for some lower carbon intensity oil, which will help further make them stand out in terms of conventional oil growth. So you had a 2-for-1 there. It's a little bit unique, but it just shows how some of the individual names can really help the portfolio perform. Oke. Oke, thank you Craig and Diana. Ini barusan EJ baru saja kirimin chartnya, mungkin boleh ditampilkan yang baru ditampil. Oke, ini adalah chart dari First Solar, kemudian Cameco ya. Tadi saya dengarnya chemical. Oke, Cameco. Kemudian Gulf yang tadi sempat disebutkan oleh Craig, dan juga dibandingkan dengan global stock. Jadi mereka bilang bahwa saya kan nanya ada interesting name nggak nih yang mau dibahas, katanya semuanya juga sangat interesting gitu ya. Bukan hanya yang di top 10 tapi juga yang di luar top 10. Nah kalau yang di top 10 yang kayaknya notable performersnya sepanjang kemarin-kemarin itu Nvidia, sempat tadi dibahas gitu ya. Nvidia itu terus ngasih surprise, ngasih upside surprise, kok harganya masih naik terus gitu ya. Ini ada hubungannya dengan exposure ke data center dan pertumbuhan AI yang semakin eksponensial tadi yang sempat dibahas. Nah, Craig bilang bahwa mereka sih nggak expect bahwa pertumbuhannya bakal sespektakuler seperti kemarin-kemarin gitu ya. Tetapi ini kan yang namanya AI ini tema jangka panjang yang sangat signifikan. Mereka masih melihat bahwa continued growth masih terus ada gitu ya dari Nvidia ini. Lalu yang kedua First Solar. Ini di top 10 juga. First Solar ini juga salah satu strong performance di fund ini. Ini benefited atau diuntungkan oleh kebijakan US untuk memperbesar supply chain solarnya dari dalam negeri. Kalau kita ingat kan beberapa bulan yang lalu Joe Biden itu ngeluarin tarif untuk China, salah satunya ini juga untuk solar panel gitu ya. Tujuannya adalah supaya industri solar panel di dalam negerinya ini juga bisa tumbuh. Nah, First Solar ini global leader diproduksi oleh panel surya, dan tadi dikatakan udah sold out nih untuk dekade 2020-an sampai 5 tahun ke depan ini udah sold out, pesanannya udah penuh kapasitasnya, dan tapi di lain pihak kalau dari sisi valuasi PE-nya itu masih moderat gitu. Jadi ini contoh dari dua prominent di top 10 yang secara jangka panjang memang temanya ada di situ sesuai dengan market, tapi juga diuntungkan oleh kondisi-kondisi yang secara taktikal menguntungkan dalam jangka pendek gitu ya. Nvidia-nya juga melejit, First Solar-nya juga melejit gitu. Nah, tapi jangan lupakan juga gitu ya nama-nama kecil yang di bawah di luar top 10 yang mungkin banyak dari kita nggak tahu tapi sebenarnya sangat-sangat potensial. Yang dijabarkan tadi adalah Cameco. Cameco itu perusahaan Kanada. Cameco ini adalah largest provider dari uranium. Uranium itu kan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi Kanada itu salah satu pemilik cadangan uranium terbesar di dunia. Dan kebutuhan nuklir energi ini akan meningkat baik dari developed market maupun emerging market gitu ya. Dan juga ditambah ada geopolitical risk dari negara-negara lain penghasil atau pemilik cadangan uranium yang besar seperti Kazakhstan, Niger, tapi mereka ada risiko geopolitiknya. Jadi yang Kanada ini lebih tersupport gitu ya, lebih banyak orang nyarinya uranium dari Kanada. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit, saya bisa jelaskan risiko geopolitik apa sih di Kazakhstan dan Niger. Kalau Kazakhstan itu karena Rusia ini kan ada US sanction ya,
ada US sanction, bisnisnya disusah, financial transaction-nya juga dibatasi. Nah, banyak businessman itu tuh pakai Kazakhstan untuk transaksi keuangannya. Jadi kayaknya orang juga nggak mau nih terlalu berhubungan bisnis dengan Kazakhstan karena kedekatannya dengan Rusia. Lalu kalau Niger yang baru-baru aja terjadi, yang saya sempat tahu itu Niger itu ada military base-nya Amerika Serikat dan diusir sama Niger, lalu mereka malah mengundang Rusia untuk masuk ke area military base-nya. Jadi ya risiko-risiko geopolitik ini yang membuat walaupun dua negara tadi pemilik cadangan uranium yang besar, tapi Canadian base Cameco-nya ini yang saat ini diuntungkan. Lalu nama lain juga tadi GALP, itu adalah conventional energy, tetapi dia baru aja nemuin deposit cadangan minyak yang emisinya yang CO2-nya kecil gitu ya, low emission oil di Namibia, dan ini dapat membawa strong financial performance untuk perusahaan ini ke depannya. Ya, jadi ini adalah nama-nama yang cukup menarik baik di top 10 atau juga di luar top 10 gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana fund manager ini tetap menjaga tema utamanya, tetapi dia juga kembali lagi secara taktikal juga memilih saham-saham yang kayaknya menarik untuk jangka panjang, walaupun sekarang mungkin belum banyak orang yang tahu. Oke, next question. Mungkin kita ke polling result ya. Polling result yang kedua, polling question is how confident are you with the global stock market potential for the rest of the year? Dan jawabannya adalah 80% masih tetap 80% still confident, 19% no confident, 1%-nya ini nggak tahu, nggak jawab atau error gitu ya, hanya 99% total. So, what do you think, Craig and Diana? What are the most promising near-term catalysts that can act as tailwind to the fund, and also what is the biggest short-term risk, let's say, for the next 12 months? And what is the mitigation plan or taken? Yeah, so I think we talked about interest rates. So, generally lower interest rates are going to be one of the biggest catalysts of the funds. When you think about the makeup of the fund, Diana kind of highlighted a little bit before, but there's many companies exposed to making things or building things. So there's high exposure to industrial companies, high exposure to renewables, and renewables interest costs can slow down the build out of renewables. So lower interest rates are definite tailwind as well. We didn't talk about it here too much, but there's good exposure to copper miners, and improving economic growth with lower interest rates are all great tailwinds to the fund, and really fund should do well in a lower interest rate environment. Another small thing could be any further incentives that are put in place by governments, but I don't even really think that's a key driver anymore. And then the biggest headwind, again, it's sensitivity to interest rates, but I don't think that's as big of an issue as it was before. So, I mean, a lot of the supply chains on the renewables have adjusted to higher inflation. They're passing those costs through, higher interest rates. The only real challenge that we would see from high interest rates would be if they continue to go higher really rapidly. So even if they just stay at the same rate, we don't see it as being as big a drag as it was kind of that we've gone through. So generally just the interest rate exposure in a negative way is less. You want something to add? Yeah, I think
Diana was gonna Oke. maybe add a little comment on resource protectionism, but I don't see her on there. So I think one thing that, you know, we need to think about in this fund too is, you know, risk is around resource protectionism, right? Because as you see, key commodities like copper and lithium, all of the key drivers of electrification are becoming more strategic. And, you know, there is that risk that there's interference in some of these companies and operations by governments looking to protect these assets. But here we've talked about ESG being an important part of the portfolio. So what you'll see is that, you know, we're going to tend to diversify the portfolio across the different commodity producer companies. We look for low cost assets and we try and get exposure to countries where the rule of law is more important and generally where there's less geopolitical risk. So those are resource nationalism or resource protectionism can be a headwind, but we try to adjust for that through diversification and positioning. Okay, thank you, Craig. Diana is, I think she's having some problem with the connection. Oke, jadi tadi kita tanya nih, near term catalyst dan risknya tuh apa gitu ya. Dan dijawab balik-balik lagi, jangka pendek near term catalyst itu suku bunga, jadi katalis terbesar. Dan risknya juga, risk terbesar untuk jangka pendek adalah suku bunga juga, kalau tiba-tiba kok naik lagi gitu ya. Nah, kalau untuk dari sisi katalis katanya, fund ini nih lumayan terekspos ke industrial, renewal, pertambangan, tembaga, dan ini butuh pembiayaannya akan lebih murah kalau suku bunga turun atau kalau pada saat rezim suku bunga rendah gitu ya. Pendorong lain adalah insentif pemerintah untuk promoting renewable energy. Itu adalah near term katalisnya. Kalau dari sisi risiko, kenaikan suku bunga yang tidak terduga itu tetap, walaupun saat ini kemungkinannya kecil, tetapi tetap menjadi risiko. Tapi yang menarik adalah saat ini kalaupun sampai kejadian nih tiba-tiba suku bunga naik gitu ya, impact-nya sepertinya sudah tidak sebesar kenaikan kemarin-kemarin karena dunia bisnis, pemerintah, semua companies itu udah factor in, udah lebih siap terhadap kemungkinan inflasi dan suku bunga. Jadi impact-nya itu lebih kecil gitu ya. Dan kalau kita ingat memang banyak juga analis-analis yang sudah bilang bahwa era suku bunga rendah yang very low rate itu seperti tahun-tahun kemarin itu tuh udah lewat gitu ya. Kalaupun suku bunga sekarang turun, udah nggak bisa balik lagi ke level-level seperti 5-10 tahun yang lalu gitu, yang 0, itu udah nggak seperti itu gitu. Even Jepang aja sekarang udah berusaha mulai naikin suku bunganya. So itu dari sisi near term catalyst dan risiko. Dan yang menarik juga ada risiko lain, yaitu yang terkait dengan proteksionisme, proteksionisme sumber daya gitu ya. Contohnya tadi Craig bilang komoditas-komoditas unggulan yang semakin dibutuhkan, contohnya itu tembaga gitu ya. Ini semakin peningkat kebutuhannya naik, demand-nya naik, tapi supply-nya semakin terbatas. Jadi ada ketidakseimbangan global ini. Lalu negara-negara yang memang punya sumber daya tersebut, mereka akan lebih proteksionis ya, kalaupun mereka mengundang perusahaan asing ngasih izin pertambangan gitu ya, mereka sekarang nih akan minta revenue yang lebih tinggi ya. Kita udah tahu ini mirip-mirip Indonesia dengan Freeport misalnya ya, contohnya yang paling gampang. Nah, ini juga akan menjadi risiko nih kalau semua negara yang punya masing-masing komoditas yang terkait dengan transisi global ini saling nggak mau bagi-bagi gitu ya. Ini akan menjadi risiko, tapi di lain pihak juga highlighting betapa pentingnya tema transisi global ini gitu.
komoditas terkait transisi. Dan untuk mengurangi risiko ini, fund ini diversify ke banyak nama, ke berbagai negara, terutama yang risiko geopolitiknya kecil. So itu adalah top katalis dan juga risiko ya. Sudah dibahas, kita udah masuk lebih dalam lagi nih ke nama-namanya. Oke, sudah hampir jam 10, mungkin kita Q&A-nya kita cukup sampai di sini. Sekarang kita masuk ke Q&A dari audiens. Ada tiga pertanyaan ya, 3 pertanyaan yang akan kita coba bacakan. Oke, pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama mengenai Donald Trump. Donald Trump ini ada kemungkinan bisa jadi presiden lagi. Lalu Donald Trump ini keluar dari Paris Agreement, lalu Biden jadi presiden, masuk lagi. Kemudian Trump juga sering bilang dia itu nggak percaya sama perubahan iklim. Trump bilang renewable energy itu fake news, scam business. Dia juga bilang bahwa dia mau keluar dari Inflation Reduction Act 2022. In recent rally, Donald Trump called renewable energy is like a scam business. If Trump win again this year, how will his possible policies impact this fund? Craig or Yes. Diane? Yeah, I'll Okay. start. Okay. So the Donald, yes, the man who refuses to get fired, right? He was on his own Convicted TV show. felon. So Mr. Trump says a lot of things, right? So, and you know, a lot of them are not always true. So renewables are not a scam. So they're not a scam. The main problem, I think, with renewables, you know, more recently or in the recent past was they don't generate enough returns for investors, right? So I think the issue has been kind of low returns and reliant on subsidies to try and make the business go forward. So that's an argument that maybe was relevant in the past, but I'd say when you think about it today, if you look at solar or wind, onshore wind in particular, the costs are really low. You know, utilities are going forward with these plans because it's part of their decarbonization strategies, right? It's not really reliant on what the government's going to do or not do. And then, you know, he can say he wants to cut back on the decarbonization plans by allowing conventional energy to drill. But again, like the behavior of the conventional energy companies, because I also look at conventional energy, is they're just not going to change. I mean, they're under pressure from their investors to focus on better returns, generate dividends, and be active in share buybacks. And production growth is not part of their solution. So, you know, Mr. Trump says a lot of things, but these trends are happening. Companies are changing, Microsoft's changing, the utilities are changing. So a lot of this stuff will go forward, irrespective of who's in power. So, and sorry, I have to apologize. I had connection issues and my computer just went off and I had to run and get a backup power. I'm so sorry. Anyways, so I just wanted to add some comments to what Craig just said. So, you know, just looking a little bit deeper into, you know, just the whole issue of Trump. So if you think about some of the states that have benefited from the Inflation Reduction Act goals, which are, you know, onshoring, carbon capture, and domestic content. You know, some of the states that have benefited the most are places like Texas, which have traditionally been led by Republicans. And then we saw
the governor of North Dakota support the building of a battery minerals processing facility in the state. And this particular governor was not only the former energy advisor to Trump, but he's also now believed to be one of the top 3 contenders as Trump's vice president, should Trump win this time around. You know, a lot of these policies are meant to help American industry compete with China. So, you know, removing benefits or tariffs is what it's at odds with what Trump's view is towards China. So he can cut subsidies on EVs. He can keep tariffs on Chinese EVs, or he can make offshore wind more difficult to develop in the future. But we really don't think that he has the ability to derail a global trend that, you know, will see trillions of dollars invested towards energy transition. So, you know, just again, emphasizing just the diversification. We're invested across the globe, and we have exposure to a lot of different countries. So even though, you know, we view the US as a very important country, there's still a lot going on elsewhere in the world. Oke. Thank you Craig and Diane. Saya coba rangkum di sini, namun sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit mengenai yang tadi sering disebut IRA atau Inflation Reduction Act ya. Jadi Inflation Reduction Act ini latar belakangnya adalah ini tahun 2022. Tahun 2022 itu pada saat inflasi di Amerika Serikat itu tinggi-tingginya setelah economic reopening. Kita ingatkan waktu itu harga gasolin, harga bensin itu naik gila-gilaan. Nah lalu ada di DPR itu baik dari Republikan maupun Demokrat bersama-sama membentuk atau membuat undang-undang Inflation Reduction Act. Jadi cara untuk menurunkan inflasi gitu. Ini tuh undang-undang bipartisan, jadi hasil dari 2 pihak, baik dari Republikan maupun dari Demokrat. Nah, beberapa intinya adalah mengurangi defisit untuk memerangi inflasi, mengurangi harga energi, menurunkan harga energi, tapi di lain pihak juga harus naikin clean energy production, harus mengurangi carbon emission, dan sebagainya gitu ya. Jadi ada bargaining antara Republikan dan Demokrat. Nah, Trump itu sempat ngomong kemarin-kemarin kalau dia menang, kalau dia jadi presiden lagi, IRA itu dihapus gitu ya. Pokoknya semua yang dibuat oleh Biden dia mau balikin, dia nggak mau gitu. Nah tadi Craig bilang ya Donald Trump itu the man who refused to get fired gitu ya, dia tuh convicted felon. Trump itu suka ngasal katanya, nggak usah semua yang dia omongin ditelen bener-bener gitu ya. Renewable itu bukan scam, dan problem utamanya saat ini kenapa kayaknya dia tuh nggak suka banget sama hal-hal yang berhubungan dengan renewable itu karena banyak harus disubsidi oleh pemerintah dan dia nggak mau nih harus banyak-banyak subsidi. Nah, tetapi sebenarnya kondisi ini udah mulai berubah gitu ya. Cost yang diperlukan untuk penggunaan tenaga angin, tenaga surya itu udah turun. Di lain pihak, kebutuhan untuk menurunkan emisi ini akan terus meningkat secara eksponensial sampai tahun 2030 sampai 2050 gitu. Jadi terlepas dari pandangan Trump, terserah dia mau ngomong apa, tren dekarbonisasi itu akan terus berlanjut. Gitu. Lalu Diana juga menambahkan ini terkait dengan IRA tadi gitu ya. IRA itu sebenarnya yang banyak diuntungkan oleh undang-undang IRA itu adalah negara-negara bagian yang justru basisnya Republikan. Seperti Texas, seperti juga North Dakota gitu ya. Tadi sebutkan bahwa gubernur North Dakota itu malah mensupport pembangunan fasilitas pembuatan baterai mineral
di North Dakota. Dan dia juga sebenarnya energy advisor-nya buat Trump sendiri gitu. Jadi kelihatan cukup kelihatan bahwa Trump itu dibilang ngerti-ngerti banget juga enggak, tetapi ya dia cuma apapun yang dibuat oleh Biden dia mau lepasin gitu, dia mau cabut gitu, seperti itu. Dan ya banyak juga kebijakan-kebijakan di IRA itu sebenarnya membantu untuk Amerika itu lebih kompetitif gitu ya, dibandingkan dengan China. Jadi ya sekali lagi banyak yang sebenarnya dia nggak ngerti gitu ya. Di IRA itu juga tadi ada kebijakan-kebijakan terkait onshoring. Onshoring itu kayak outsourcing tapi ke negara yang sama, hanya di kota-kota kecil, kota-kota tier 2, tier 3. Kalau di Indonesia itu pemerataan pembangunan. Lalu juga ada yang terkait domestic content, itu kalau di Indonesia mungkin mirip TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Nah itu tuh semua banyak menguntungkan negara-negara bagian yang basisnya Republikan gitu. Jadi aneh kalau Trump itu malah bilang mau keluar gitu ya dari kebijakan-kebijakan tersebut. Tapi terserah dia gitu ya. Kita semua masih percaya dia tidak bisa mengubah tren dunia terkait dekarbonisasi yang saat ini dunia itu udah spend trillion of dollar gitu. Jadi ya biarkan saja dia seperti itu. Oke, itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua ini sudah masuk lagi. Oh ya, tadi nggak disebutkan nih dari siapa. Pertanyaan kedua ini dari Bapak Hanintio. Bapak Hanintio ini berkata, nanya terkait sebentar. Terkait ESG investing, selama ini kita belum pernah sih ngedengar ada penyalahgunaan labeling ESG pada emiten-emiten. Ini yang disebut greenwashing gitu ya, rekayasa laporan keuangan supaya jadi bagus, supaya kelihatan, supaya dia kelihatan jadi patuh ESG. Nah, tapi kalau sampai kejadian ini bisa menyangkut investor trust nih terhadap ESG. Gimana fund ini memitigasi hal tersebut? Okay, so Craig and Diane, the second question is that on the ESG process, so far we have never experienced misuse or greenwashing of ESG label on ESG fund. But if that happened, in the case of greenwashing by the companies, I think the investor trust would be dropped. So how do you guys mitigate this risk? Yeah, so we work closely. I guess you have to go back. We don't have Fred here, but one of the partners in the fund is this sustainable investing team. And there's a big part of the process that we use to come up with the names that are suitable towards the fund. And there's three primary filters that we think about. So for one of the companies, there's, like I said, there's three. So one of them would be, we're looking for at least 25% of the revenues to be aligned with one of those four themes that you had up originally. Or in the case of a utility or renewable power, or like a power generating company, we would want about 25% of the capacity to be renewables. And then we have another filter on CapEx. And one way that a name could qualify would be 5% of the CapEx is aligned to one of those four themes. And we usually end up explaining, so I'll say it ahead of time. So why is 5% relevant for a filter? So you have to think about a lot of these companies. So one of the holdings within the fund would be a company like Valero. So they have a significant amount of CapEx that goes to sustaining the key business, right? And then they have growth CapEx. So in the case of many companies, a lot of the growth CapEx is aligned to one of these four themes. So for example, Valero, they make biodiesel,
they're making aviation fuels, and they're making ethanol, and there's going to be carbon capture on top of that. So we view company like Valero, where most of their new spending is going to renewables, qualifies for a name within the fund. So Fred and his team help us screen through all of these different factors across all the companies. And then what we like to try and show is how the fund looks on different characteristics. So we'll show the fund's clean tech revenues or sustainable impact revenues that are calculated by third parties relative to the benchmark. And when we do that, you know, the fund shows well. So I have one from like, was it May 5th, May 9th, around May 9th. So it's dated, but here it showed the fund, the Sharia version of it showed about 25, like when you looked at the fund versus the benchmark, the fund had about 24% of revenues would be classified as sustainable impact revenues versus the MSCI, which would have close to none overall as a rating, or much lower, like sub 5%. So that's how we try and make sure that we stay honest. We have to go through the ESG team scrubbing the names, and as well we look at the statistics. And what we're really like trying to show is, you know, the clean tech and sustainable impact revenues of the fund, because it's beyond, it's not just an ESG fund, it's a transition fund. So the companies that are making up the portfolio are enabling others to make the transition to a low carbon business in the future. So that's the key way that we identify. And, you know, there's rigorous review of the names. We have to go through a review on each name before it goes into the portfolio. Yeah, maybe So just a little I bit said more a on lot. that. But, Yeah, no, maybe a little bit more on that, Craig. So like in addition to all the quantitative analysis, there's a lot of qualitative as well that goes into it. So we are, you know, continually engaging with companies and holding, you know, specific ESG engagements ourselves together with the sustainable investment team, you know, just to keep track of what they're doing, just to get updates on their targets and, you know, how they're moving forward in a lot of their pathways. Oke, thank you Craig and Diana. Jadi jawabannya adalah gimana sih cara memitigasinya gitu ya. Tadi dikatakan selain ESG juga ada Sustainable Investing Team yang ngejagain. Kalau dari sisi kuantitatif ini ada filter-filternya. Jadi 25% revenue, minimum 25% revenue-nya itu harus inline dengan 4 tema utama di Maget. Lalu kalau yang power generating, yang masih konvensional, itu tuh 25%-nya itu minimum harus menggunakan renewable energy. Lalu 5% CapEx itu juga harus sesuai dengan yang digunakan CapEx-nya itu untuk ke 4 tema di Maget gitu ya. Lalu juga ada screen, ada filter gimana mereka menangkap emisi karbonnya gitu ya, penyimpanan karbonnya, carbon capture segala macam, itu terus dikelola, di-manage dan dimonitor. Nah, itu dari sisi kuantitatif. Nah, kalau dari sisi kualitatifnya juga selain kuantitatif, ada spesifik ESG monitoring yang mereka langsung visit ke company-nya, ngelihat track-nya, trajektorinya gimana nih mereka transisi pengurangan emisi karbonnya ke depan itu seperti apa, itu terus dijalankan. Dan greenwashing ini menjadi salah satu masalah yang sangat diperhatikan dan kita terus jagain on a daily or weekly basis gitu ya. Dengan hal-hal seperti ini kita jagain baik dari sisi kuantitatif dan kualitatifnya. One last question maybe ya, satu pertanyaan terakhir. Tadi juga sempat dikasih contohnya itu perusahaan yang namanya Valero.
Ya, Valero itu mendedikasikan capex untuk renewable seperti biofuel gitu. So one last question. Ada pertanyaan dari Esa. Esa ini nanya, oke, seberapa besar sih dampaknya ESG ini? Magget ini ada porsi Nvidia yang cukup besar, tetapi global fund yang lain juga nggak pakai embel-embel ESG, tapi juga punya exposure Nvidia juga gitu ya. Jadi apa bedanya gitu? So one last question, Craig and Diana. Okay. Does ESG filtering have significant impact on the portfolio construction? The example is NVIDIA. Yeah, NVIDIA is in Magget, but in other global fund without ESG screening also have NVIDIA. So what's different? Well, for us, when you think about NVIDIA, it's in the fund on the electrification and efficiency theme, right? And the ESG review just kind of confirms whether or not it qualifies as a holding. So what we've been looking for in general on any name, not just NVIDIA, is we're trying to find companies that are best exposed to the key themes. So in the case of NVIDIA, it was virtualization and data centers. And then we're also looking for companies who are doing their part on their own to reduce their emissions, right? To be consistent with the net zero 2050 targets. Right? So other funds may have NVIDIA in there today or tomorrow because it was AI, right? And that wasn't the reason that we put NVIDIA in there. We also had Microsoft in on the same rationale. It was going to be very well exposed to data center and virtualization growth and doing things like this, video conferencing. So those were kind of the key themes to it. When you look at other funds, they're much broader in what they'll include in technology. So we don't have applied materials. We don't have other kinds of semiconductor names. They're very focused. So our technology there's only a few, NVIDIA, and then there's a few semiconductors that are tied to either EVs or power management, improving power efficiency. A lot of the other holdings that can show up as technology under our fund are really tied to renewables. So inverters, First Solar and things like that will show up under technology. But on some of the other funds that are out there, there's all sorts of different names, very broad, very heavyweight in technology. But ours is particularly focused to those key areas and themes. Oke, thank you, Craig. Jadi apa sih bedanya gitu ya? Kita punya Nvidia, kita ESG fund, yang lain juga nggak pakai embel-embel ESG, tapi juga sama-sama punya Nvidia gitu. Nah, kembali lagi ke yang membedakan Magget dengan fund-fund lain atau ya fund-fund teknologi misalnya ya, sama-sama punya Nvidia. Yang menjadi basis kita adalah tema investasi kunci tadi ya. Salah satunya adalah elektrifikasi. Elektrifikasi ini kebutuhan data center, kebutuhan AI, baru mengerucut sampai keluarlah nama Nvidia gitu. Jadi mungkin kalau fund lain milih Nvidia itu ngelihatnya ya hanya dia sama-sama pembuat chip gitu ya, sama-sama untuk yang GPU, produksi GPU, grafik grafik something unit, graphic processing unit, seperti itu. Jadi kita agak beda gitu ya pendekatannya, ngelihat pertimbangannya kenapa kita sampai bisa memilih Nvidia gitu. Hasilnya yang dipilih ujung-ujungnya sama, tetapi pendekatannya beda. Kita lebih jangka panjang. Contohnya yang lain ya kita nggak punya tuh nama-nama chip yang lain karena ya beda pemikiran dasarnya gitu ya.
ESG filter itu untuk confirming apakah Nvidia ini sesuai dengan tema transisi fund ini gitu ya. Kita fokus pada company yang punya objektif untuk mengurangi karbon juga gitu ya, bukan hanya ngelihat dari sisi oh kayaknya sekarang lagi butuh nih produknya Nvidia ini lagi kepake banget kita beli. Enggak, kita selalu ngelihatnya jangka panjang. Contohnya Microsoft ya, kita punya Microsoft, kita ngelihatnya dari sisi tema virtualisasi, seperti virtual meeting saat ini. Exposure teknologi kita fokus di beberapa nama aja, enggak yang punya fokus pada renewable seperti inverter, solar dan sebagainya. Jadi itu yang membedakan. Kalau ujung-ujungnya hasilnya sama, pilihan stoknya ya itu tidak bisa dielakkan gitu. Tetapi yang lebih penting adalah pemikiran di baliknya, pemikiran tema 4 investasi kuncinya itu yang unik. Hanya saat ini mungkin hanya ada Maget gitu yang secara spesifik mengambil tema transisi global. Oke, ini sudah malam banget untuk pembicara-pembicara kita. So, kita akan sudahi sampai sini, tapi teman-teman jangan leave dulu. Nanti Suyung mau ngasih hadiah, tapi kita persilakan pembicara kita di Boston dan Toronto untuk bisa leave meeting dulu gitu ya. Oke, thank you so much, Craig, Diana, and also AJ. I know, thank you for valuable insight you gave us today. And I know it's quite late for you guys all. And so you may leave the meeting room now. So we hope we see you again maybe in another 6 months in January, maybe Yeah. early February. I hope you can do that. Okay, thank you once again, Craig, Diana, Okay. and AJ. Bye-bye. Thank Thank you. you. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Oke, saya kembalikan ke Suyung. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak Ibu investor dan rekan-rekan distributor. Oke, Bapak Ibu investor dan Bapak Ibu partner, kita sudah memasuki penghujung acara ya. Kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dari kedua portfolio manager terkait strategi fundnya Maget ya. Menarik, ada beberapa poin yang saya rasa penting dan saya ingat ya. Terutama terkait volatility ya, Bapak Ibu semua. Jadi ternyata sebetulnya fund ini ya tentu tidak imun ya terhadap volatilitas yang terjadi. Namun karena ada perpaduan ESG, diversification, dan juga tema-tema yang jangka panjang yang justru bisa menahan volatilitas yang terjadi sepanjang tahun ini ya. Lalu terkait adakah perubahan signifikan terhadap strategi, ya memang tidak ada major changes gitu ya, tapi memang sifatnya adalah lebih ke tactical jangka pendek ya. Ada beberapa nama yang kelihatannya juga akan tetap ada dipertahankan di dalam portofolio